I was about 8 years old, I first heard about something called climate change or global warming. Apparently that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights to save energy and to recycle paper to save resources. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species among others, could be capable of changing the Earth's climate. Because if we were, and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else. As soon as you turn on the TV, everything would be about that. Headlines, radio, newspapers. You would never read or hear about anything else. As if there was a world war going on. But no one ever talked about it. Ketika umur saya sekitar 8 tahun, untuk pertama kalinya saya mendengar kata perubahan iklim atau pemanasan global. Hal itu seperti diciptakan oleh manusia dari cara hidup kita. Saya disuruh untuk mematikan lampu agar menghemat energi dan mendaur ulang kertas untuk menghemat sumber daya alam. Saya pikir itu hal yang aneh, bahwa manusia, salah satu dari banyaknya spesies, memiliki kemampuan untuk mengubah iklim di bumi. Karena bila itu benar, dan perubahan iklim memang benar ada, kita tidak akan membicarakan hal-hal yang lainnya. Setelah TV dinyalakan, hanya itu saja yang akan dibicarakan. Berita utama, radio, koran. Anda tidak akan pernah membaca atau mendengar berita yang lain. Seperti halnya perang dunia yang sedang berlangsung, tapi tak ada yang pernah membicarakannya. If burning fossil fuels was so bad that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn't it made illegal? To me, that did not add up. It was too unreal. Jika memakai bahan bakar fosil sangat buruk dan mengancam keberadaan kita, mengapa kita terus-menerus menggunakannya? Mengapa tidak ada pembatasan? Mengapa itu tidak dibuat ilegal? Bagi saya, hal itu tidak dapat dipahami, hampir tidak dapat dipercaya. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking and I stopped eating. In 2 months, I lost about 10 kilos of weight. Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now was one of those moments. Jadi, pada saat saya berumur 11 tahun, saya sakit. Saya depresi, berhenti berbicara, dan berhenti makan. Dalam 2 bulan, berat badan saya turun sekitar 10 kg. Lalu, saya dinyatakan mengidap sindrom Asperger, yaitu sebuah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif. Saya mengalami kecemasan berlebihan dan bisu secara selektif. Ini berarti saya hanya bicara ketika saya pandang itu perlu. Seperti yang saya lakukan pada saat ini. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. We aren't very good at lying, and we usually don't enjoy participating in the social game that the rest of you seem so fond of. I think in many ways that we autistic are the normal ones, and the rest of the people are pretty strange. Especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat, and the most important issue of all.
and yet they just carry on like before. I don't. Bagi kami yang berada di lingkungan itu, hampir semua hal bersifat hitam putih. Kami tidak terlalu pintar berbohong, dan kami biasanya tidak senang bergabung dalam permainan sosial yang tampak menyenangkan bagi sebagian orang. Saya pikir, kami yang menderita sindrom lah yang benar, dan orang-orang lain yang agak aneh. Terutama bila berbicara tentang krisis keberlanjutan. Saat orang-orang terus berbicara, kalau perubahan iklim itu ancaman yang nyata dan isu yang paling penting, namun perilaku mereka tetap tidak berubah. Understand that, because if the emissions have to stop, then we must stop the emissions. To me, that is black or white. There are no gray areas when it comes to survival. Either we go on as our civilization or we don't. We have to change. Saya tidak bisa mengerti hal itu, karena bila emisi harus diberhentikan, maka kita harus menghentikannya. Bagi saya, hal itu hitam atau putih. Tidak ada abu-abu dalam hal bertahan hidup. Apakah peradaban kita akan terus berlanjut atau tidak? Kita harus berubah. Rich countries like Sweden need to start reducing emissions by at least 15% every year. And that is so that we can stay below a 2-degree warming target. Yet, as the IPCC have recently demonstrated, aiming instead for 1.5 degrees Celsius would significantly reduce the climate impacts. But we can only imagine what that means for reducing emissions. You would think the media and every one of our leaders would be talking about nothing else, but they never even mention it. Nor does anyone ever mention the greenhouse gases already locked in the system, nor that air pollution is hiding a warming, so that when we stop burning fossil fuels, we already have an extra level of warming, perhaps as high as 0.5 to 1.1 degrees Celsius. Negara kaya seperti Swedia perlu mulai mengurangi emisi sekurang-kurangnya 15% per tahun. Dan itu untuk menjaga agar pemanasan tetap di bawah target, yaitu 2 derajat. Tapi, seperti yang disampaikan oleh panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC, baru-baru ini menargetkan penurunan temperatur sebesar 1,5 derajat akan mengurangi dampak terhadap iklim secara signifikan. Namun, kita hanya dapat membayangkan apa artinya hal itu bagi pengurangan emisi. Anda akan berpikir media dan setiap pemimpin kita tidak akan bicara tentang hal lain. Tapi, mereka bahkan tidak menyinggung isu ini. Tidak satu pun pernah menyinggung emisi gas rumah kaca yang sudah tersimpan di sistem, atau bicara tentang polusi udara yang juga menjadi penyebabnya. Sehingga saat kita berhenti menggunakan bahan bakar fosil, kita sudah punya level pemanasan ekstra yang kira-kira setinggi 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius.